बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2021 से जब से ब्रेग्जिट के तहत बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की है, उस वक्त से लेके अब तक जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं वो बरतानिया को छोड़ते जा रहे हैं। उनकी जो इमिग्रेशन है बरतानिया की तरफ वो माइनस की तरफ चल रही है। अगर आप इस दफ़ा देखें नेट जो इस दफ़ा 2023 में तकरीबन 86,000 EU नेशनल होल्डर्स ने बरतानिया को छोड़ के अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए। अगर आप एक और सरप्राइजिंग रुझान देखें वो ये है कि जो 10,000 ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भी बरतानिया को छोड़ के यूरोपीय यूनियन के ममालिक में वो शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप नॉन यूरोपीय यूनियंस को देखें तो तकरीबन 7,68,000 लोग बरतानिया में मुंतकिल हुए नॉन यूरोपीय यूनियन से। तो ये एक रुझान चल रहा है इस वक्त यूरोपीय यूनियन की नॉन यूरोपीय यूनियन लोगों का बरतानिया की तरफ जाने का। वैसे तो ये रुझान जो है वो तकरीबन अपने अपने ममालिक से निकल कर दूसरे ममालिक में जाने का रुझान हर तरफ बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर EU कंट्री की तरफ अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये इस वक्त फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। जो आज ख़बरें थोड़ी सी शाये हुई हैं अखबार में, उसमें ये बताया गया कि जो UK की जो इमिग्रेशन है वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मोस्टली जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सारे नॉन EU कंट्रीज से आ रहे हैं। जो जून 2023 तक तकरीबन 6,72,000 अफराद जो है वो UK की तरफ इमिग्रेट हुए, और जबकि लेकिन ये पिछले साल की निस्बत थोड़ा कम है। सन 2022 में 7,45,000 लोग UK गए थे। मैं जब ये फिगर्स बताता हूँ तो इसमें UK आने वाले और UK से जाने वालों का जो फ़र्क है एग्जैक्ट वो नेट में आपको बता रहा हूँ। मसलन 2023 में 11,80,000 लोग UK में आए थे, उनमें से 5,08,000 लोग UK को छोड़ के चले गए थे। तो इस तरह जो नेट फिगर्स आपको मैंने पहले बताए वो वाले। अब इसमें जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए थे कि एक स्टडी वीज़ा होता है, एक वर्क वीज़ा होता है, तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत मुख्तलिफ उसमें आप वीज़े की तादाद आप देख सकते हैं। मैं ये बयान इसलिए कर रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि UK के अंदर इस वक्त काफ़ी दुनिया जा रही है, वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं और स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं। मैं आपको वर्क वीज़ा के मतलब स्किल्ड वर्क वीज़ा के मतलब मैं आपको थोड़ा सा बयान करूँगा, लेकिन जो फिगर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी रहे कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वर्क वीज़ा के अलावा जो सबसे फेवरेट ऑप्शन है वो स्टडी का, और स्टडी के तहत मेजॉरिटी लोग जा रहे हैं, और उसके तहत आपके फैमिलीज वाले भी जा सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर आप स्टडी को देखें तो टोटल 39% लोग जो है UK जो गए हैं वो स्टडी के तहत गए हैं। ये नॉन यूरोपीय यूनियन में से जो 9,68,000 लोग जो गए थे वहाँ पे, इसमें से 39% स्टडी के लिए गए थे, 33% लोग जो है वर्क के लिए गए थे, और जो इंसानी बुनियादों पर जो रेफ्यूजी जिन्होंने स्टेटस दिया वो 9% थे। अब टॉप 5 कंट्रीज इसमें से जो वीज़ा लेने वालों में है, जो मैंने 9,68,000 लोगों में से उसमें इंडिया के लोगों ने 2,53,000 वीज़े लिए हैं, 1,41,000 नाइजीरियन लोगों ने वीज़े लिए हैं, चाइनीज़ ने 89,000 और पाकिस्तानी भी 55,000 वीज़े पाकिस्तानियों ने लिए हैं। अगर आप पाकिस्तानियों का फ़र्क देखें और इंडियंस का फ़र्क देखें, इंडियन 2,53,000, पाकिस्तानी सिर्फ 55,000, तो अगर रेशो के हिसाब से देखें आबादी के लिहाज से तो पाकिस्तानी फिर भी अपनी थोड़ी आबादी के लिहाज से इंडियन से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे बरतानिया में पहुँचे हुए, गो कि उनकी तादाद ओवरऑल कम है। यूक्रेन से, हालांकि वहाँ पे क्राइसिस है, यूक्रेन के लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी वो 35,000 वहाँ पे पहुँचे। स्टडी वीज़ा इसमें जो था वो तकरीबन 4,86,107 लोग थे। स्टडी में से जो हाफ लोग थे स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए, उसमें हाफ इंडियन और चाइनीज़ थे, उसके बाद नाइजीरिया वाले थे, फिर पाकिस्तानी थे, और USA वाले 5वें नंबर पर जा रहे हैं ब्रिटिश के अंदर स्टडी करने के लिए, और पाकिस्तानी इस वक्त 4थे नंबर पे है UK का स्टडी वीज़ा हासिल करने में। इसलिए अगर आप UK को स्टडी वीज़े पे अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में दाखिला लेते हैं तो आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, या आप अपने पार्टनर को, बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, आप उनके वीज़े भी लगवा के वहाँ पे अपने साथ उनको लेके जा सकते हैं। और आप ये देखें कि 2023 में 1,52,980 डिपेंडेंट वीज़े लगे हैं। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स गए थे
وہ اپنے ساتھ اپنی فیملیز بھی لے کے گئے. ان کی فیملیز کے جو فگرز ہیں وہ 1,52,980 ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ اسٹڈی پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو لے کے جائیں, وہاں پہ اپنے آپ کو آپ شفٹ کریں, کافی ایزی ہے. اب یو کے نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے جو سسٹم ہے امیگریشن کا اس کو انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹم پہ کر دیا ہے. پوائنٹ بیس سسٹم اسی طرح کیا جس طرح کینیڈا کا تھا, آسٹریلیا کا تھا, یا نیوزی لینڈ یا باقی ممالک کا تھا. اس طرح ان کو ریگولیٹ کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے. اب انگلینڈ میں شفٹ ہونے کے لیے آپ کو 70 پوائنٹس چاہیے. اگر آپ کے پاس 70 پوائنٹ بن رہے ہیں تو آپ انگلینڈ میں شفٹ ہو سکتے ہیں. اب پوائنٹ سسٹم کس طرح ہے کہ آپ کے پاس اگر جاب آفر ہے تو آپ کو 20 پوائنٹ ملیں گے. اگر آپ اپنا جو سکل, آپ کا اپنا سکل ہے اس کے اندر آپ کو جاب مل رہی ہے تو 20 پوائنٹ آپ کو اس کو ایکسٹرا ملیں گے. انگلش آپ کے پاس اگر B1 ہو تو آپ کو 10 پوائنٹس ملتے ہیں. اب یہاں بھی یہ چیز ہے, اگر یہ تینوں چیزیں آپ اویل کر لیں, مثلا اگر آپ جاب آفر لے لیں, اپنے سکل لیول جاب لے لیں, انگلش لے لیں 10, تو یہ آپ کے 50 پوائنٹ بنتے ہیں. تو اس 50 پوائنٹ کے ساتھ اگر آپ کی جو جاب ہے وہ شارٹیج سکل میں آ رہی ہے, اس کے بعد آپ کی سیلری اچھی ہے, تو آپ وہاں سے 20 پوائنٹ اور لے کے 70 پورے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ریلیونٹ PhD ڈگری ہے اس میں STEM سبجیکٹس میں, STEM سبجیکٹس کا مطلب ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس, اگر اس میں آپ کے پاس PhD لیول کی ڈگری ہے اور آپ وہاں پہ جاب کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو 20 نمبر آپ کو ایڈیشنل بھی مل سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ پہلے 3 جاب آفر لے لیں, اپنی سکل میں آپ جاب لیں, انگلش کا B1 کریں 50 پلس آپ سیلری وہاں پہ اگر آپ کو اچھی آفر کر رہے ہیں, اور آپ کے جو جاب کی جو کیٹیگری ہے وہ وہاں پہ شارٹ کیٹیگریز میں آتی ہے. شارٹ کیٹیگریز کی ایک لسٹ برطانیہ شائع کرتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیٹیگریز ہمارے پاس چاہیے ہمیں. اگر اس میں آپ کو جاب مل رہی ہے تو آپ کو 20 پوائنٹس آپ کو سیلری اچھی کے ساتھ مل سکتے ہیں. اگر آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیں تو میں شارٹ کیٹیگری کی لسٹ کا لنک بھی لکھ رہا ہوں, آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کیٹیگریز شارٹ ہیں. اگر میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ کون سی کیٹیگری شارٹ ہیں, جو 3-4 امپارٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, لو لیول سے شروع کر رہا ہوں. گرافک ڈیزائنر ہے, آپ کے کیئر ورکر ہیں جو لوگوں گھروں میں خدمت کرتے ہیں, اس کے علاوہ کنسٹرکشنز کے جو ورکر ہیں, اور ویٹس میں جو کام ڈپارٹمنٹس میں جو کام کرتے ہیں. جو فیس آپ وہاں پہ پے کریں گے وہ تقریباً 719 پاؤنڈ سے لے کر 1500 پاؤنڈ آپ کی فیس ہوگی ویزا کی, اور اس میں آپ کو ہیلتھ کیئر کے جو چارجز ہیں وہ 624 پاؤنڈ آپ کے ہیلتھ کیئر کے چارجز آپ کو لگتے ہیں. فرسٹ ٹائم آپ کو وہاں پہ جانے میں 5 سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے یا کارڈ ملتا ہے, اس کو آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں نیکسٹ 5 ایئر کے لیے, یا آپ وہاں پہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ پرماننٹ رہنا ہے, اور آپ پرماننٹ کارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جس کے اگر آپ EU کنٹریز میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس EU کنٹریز کا پاسپورٹ ہے, یا آپ کے پاس EU کنٹریز کے پیپر ہیں, آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, تو آپ جو برطانیہ جانے کی جو شرائط لاگو ہوں گی وہ سیم وہی شرائط لاگو ہوں گی جو کہ پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے آنے کے لیے ہیں. برطانیہ والوں کے نزدیک EU کنٹری والے اور نان EU کنٹری والے اس وقت برابر ہیں. آپ نے پوائنٹ بیس سسٹم پہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ EU پاسپورٹ پہ وہاں پہ جا کے کام نہیں کر سکتے. میرے لیے دعا کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, شکریہ.